Let's go! Aalis tayo guys. Pupunta tayo ng red exhaust. Papakabit tayo ng exhaust. Bye bye! Bilisan natin kasi late na tayo guys. Dapat ang ano natin dun, maaga dapat tayo kaso may pinuntahan tayo. Punta tayo ng hospital kaya di tayo agad nakaalis. Pero nag-chat naman ako kay Red Exhaust at abot naman daw. Siguro mga nandun na tayo 1 hour from now, 12:30. Going 1. Aray ko. Buti na lang tuyo-tuyo ng kaunti, no? Actually hindi ko alam saan tayo dadaan. Ang galing mo talaga, bright ka. Pina-idea. Binagyo tayo, pusang gala. Binagyo na na traffic pa. Alauna daw tayo darating. Naku po, wala na. Sana tanggapin pa tayo ng red exhaust. So siya na po, Ate Polo pa po. Po na yung twisted tapos bike. Wala lang dito sa dupungan. Wala lang dito sa dupungan. Andang belly pa rin. Oo, andun din. Mas twisted. Pero twisted. Nandito na tayo sa red exhaust. Nakapila na tayo ngayon. Basak tayo guys. Taga dito lang din ako Taga dyan lang din ako banda Diba? Papuntang Deparo. Pasayan sila nice. Tanggal na. Wala na siya. Lambot siya. Ang galing, ang bilis naman tinanggal. Okay rin Okay, Kaya lang labas tayo talaga siya, hindi katulad ng protocol. Oo nga Pero okay din no? Pwede na sir? Ay, gago. Kanina sinusukat nila yung pipe at okay naman, nakapili na tayo. Kaso di pa ako nagla-lunch. Gutom na ako. Dito na lang may kainan dito, diba? Gilid ng kalsada lang. Tapos chill, may electric fan pa, diba? Tapos ito pagkain natin. Masarap naman sa bawang. Siyempre, coco. Malutong. Sarap. Balik tayo dun. Stop it. Get some help. Kain muna ako.
Thank you ah. Oh my God! Wow! Tangina maingay, gagi. Maingay, pre. Hindi, wow. Damn! 1 eternity later. 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 1 eternity